Introduction to carbonyl compounds. As you already know, aldehydes and ketones are carbonyl compounds, and this is the functional group for aldehydes and ketones. The general formula for aldehydes and ketones are CnH2nO, and both aldehyde and ketone are isomeric. Carbonyl compounds are polar molecules, and in general, aldehyde is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction. For aldehyde, the C double bond O is located at the end of the chain, while for ketone, C double bond O is located at the center of the chain. As I said earlier, aldehyde and ketone is a polar molecule in which the carbon is partially positive and the oxygen is partially negative. The R can be alkyl, aryl, or hydrogen. Nomenclature of carbonyl compounds. First, let's take a look at aldehyde. The longest continuous carbon chain with CHO group will give the parent name, and the E ending is replaced by Al. The chain is numbered by starting with CHO group as carbon number 1. So this table shows the IUPAC nomenclature and common names for some aldehyde compounds. Next, let's take a look on a few examples on how to name our aldehyde compound. So for the first example, kita kasih number mula daripada C double bond O. So kita akan dapat substituent pada carbon number 3 iaitu cyclohexane. So bila jadi substituent nama dia cyclohexyl. So for the name for this compound is 3-cyclohexyl propanal. Okay, so for the second example, kita nampak benzene ring dan juga C double bond O pada side chain. So side chain itu dia akan jadi parent name. So nama compound ini adalah 2-phenyl ethanol. The next example, as you can see there, kita ada COH pada hujung sebelah kanan, yang mana itu adalah C double bond OH. So it will gives the parent name. So kita namakan 1, 2, 3 dan 4 di sana. So nama bagi compound ini sepatutnya adalah butanal. Okay, tetapi pada carbon nombor 3 kita ada double bond. So kita kena mention double bond itu pada naming. So namanya akan jadi tributinal. Okay, ataupun kita boleh tulis sebagai but-tri-inal. And then the last example, okay, kita tengok di situ. So COH di situ adalah C double bond OH. So kita number dia daripada sana 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita ada dua substituent pada carbon nombor 3 iaitu methyl dan juga hydroxyl. Okay. So namanya akan jadi 3-hydroxy 3-methyl pentanal. Next, kita tengok pula nomenclature bagi ketone. So, for ketone, the longest continuous carbon chain with C double bond O group will give the parent name. So, for ketone, the E ending will be replaced by ONE, and the chain is numbered in the direction that provides the lower number for the functional group. Okay, so this table shows IUPAC nomenclature and some common names for ketone compounds. So let's take a look at few example on how can we name ketone. So the first example, dia ada cyclopentanon di sana. So the name will be 3-ethyl cyclopentanon. The second example, kita kena number dia bermula daripada sebelah kanan. Okay, so supaya carbonyl tu dapat the lowest number. So nama dia akan jadi 3,5-dimethyl 2-hexanon. Next, kita akan numberkan juga dia daripada sebelah kanan. So, sepatutnya kita akan dapat 2-pentanon.
Okey, 2-pentanon sebab karboksil dia berada pada karbon nombor 2. Tapi pada karbon nombor 4 dan 5 kita ada alkin. So nama bagi compound ini akan jadi pen-4-in-2-on. Okey, agak pelik sedikit tapi beginilah nama dia. Untuk contoh yang keempat, so nama bagi compound ini adalah 1-phenyl 2-propanon. Untuk contoh yang kelima, kedua-dua benzene ring itu akan jadi substituen. So nama dia akan jadi 1,3-diphenyl 2-propanon. Untuk contoh yang keenam pula, dia ada 2 carbonyl group. Okay. So kita kasih number dia macam biasa. So sepatutnya namanya adalah hexanon, tapi oleh sebab ada 2 carbonyl group di situ, so nama dia akan jadi hexa 2,5-dione. And finally, for the last example, kita ada cyclopentanon di sini dan kita ada 2 substituen pada karbon nombor 2, etil dan juga hidroksi. So namanya akan jadi 2-etyl 2-hydroxy cyclopentanon.